থেকে শান্ত মা শারদা সংকীর্তন মন্ডলী উদন পার্টি সিনাপালি ছত্তিশগড়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে धर्मपत्नी नमिता एवं दुई पुत्र देवाशीष एवं राहुल परिवार में से 100 गोटी भाषा मुद्रा अर्पण कर कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे काका हरे हरे तिथि कृष्ण कृष्ण काका हरे हरे तिथि कृष्ण कृष्ण स्तोत्र मृदंग बोले तो कृष्ण कृष्ण चाचा चाहती काका अंगुष्टी ना ना नाम संकीर्तन मंडली प्रसिद्ध ए बुआ लागे तो राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
শোনার পরে ভলেন্টিয়ার ভাইମାନଙ୍କୁ অনুরোধ ଆପଣ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସବୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନାପାଲି ଦଳର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ସିନାପାଲି ଦଳ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଆମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସିନାପାଲି ଦଳ ମ୍ୟାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे